जब समाज, स्कूल और रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एक साथ आते हैं, तब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बनता, एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। आज हम सब एक ऐसे ही सफर के गवाह हैं, जहां सेवा, शिक्षा और सामाजिक दायित्व ने मिलकर एक नई कहानी लिखी है। कड़ीहाटी कालीनाथ मुखर्जी हाई स्कूल के इस पवित्र परिसर में द नेशनल सोशल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट NSDCT के प्रयास और CSR सहायता के माध्यम से एक 2000 LPH एडवांस ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ पानी देना नहीं, बल्कि हर छात्र को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य जीवन की ओर एक कदम बढ़ाना है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं श्री साहिष्णु महतो जी को, जिन्होंने सामाजिक उन्नति और युवा सशक्तिकरण के संदेश को सबके सामने रखा। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी कदम से होती है। हम संघमित्रा सेनगुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और मानव सेवा के महत्व को सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। और अब से गौरवशाली पल, जब स्कूल प्रशासन, शिक्षकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि और NSDCT के सदस्यों की उपस्थिति में इस जनहितकारी परियोजना का शुभारंभ किया गया। ये रिबन सिर्फ एक फीता नहीं था, ये स्वास्थ्य, आशा और भविष्य की नई द्वार का प्रतीक था। सबसे सुंदर दृश्य तब देखने को मिला जब स्कूल के छात्र छात्राओं ने नए RO सिस्टम का पानी पहली बार पिया। इन मुस्कुराते चेहरों में हमने इस प्रोजेक्ट की असली सफलता देखी। हर बूंद पानी के साथ एक संदेश जुड़ा है कि हर बच्चा स्वच्छ पानी का अधिकार रखता है। इंडिया एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड কোম্পানি থেকে এসেছি। আমার নাম হচ্ছে সপ্তর্ষি মজুমদার, আমি একটা রিজিওনাল ম্যানেজার কোম্পানিতে আছি। তো এখানে আমাদের যে প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে CSR অ্যাক্টিভিটি প্রজেক্ট বলা হয়, যেটা NGO থ্রু দিয়ে আমরা করি বিভিন্ন জায়গায়। যেমন এই গুয়াহাটিতে আমরা করেছি, একটা সোলার প্যানেলের করেছি, মালদায় করেছি। এছাড়া হচ্ছে মালদায় হচ্ছে আমরা হুইল চেয়ারের একটা করেছিলাম CSR অ্যাক্টিভিটি। এছাড়া আমাদের এখানে খড়দাতে করেছিলাম, খড়দাতে এই RO প্ল্যান, যেটা আপনাদের এখানে আজকে করা হলো। তো আমরা বিভিন্ন জায়গায় CSR অ্যাক্টিভিটি করে থাকি। আমাদের সাথে আসা হচ্ছে আজকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোম্পানিটা আমাদের বলে দিন। প্রথমে কোম্পানি হচ্ছে আমাদের অ্যানিম্যাল বেসড, টোটাল হচ্ছে অ্যানিম্যাল বেসড মেডিসিন। তো এখানে আমাদের ক্যাটেল মেডিসিন, ক্যানাইন মেডিসিন, তার সাথে সাথে হচ্ছে পোলট্রি, অ্যাকোয়া মেডিসিনের উপরে আমরা কাজ করে থাকি টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো আমাদের কোম্পানিটা ফ্রান্স বেসড, আমাদের হেড অফিস ইন্ডিয়াতে মুম্বাইতে আছে। আমাদের সাথে আজকে আছে হচ্ছে আমাদের জোনাল স্যার রাজেশ স্যার আছেন, ইনি হচ্ছে ক্যাটেল ডিভিশনটা দেখেন। তার সাথে জোনাল স্যার রাজীব স্যার আছেন, তিনি পোলট্রি ডিপার্টমেন্টটা দেখেন। এবং ক্যানাইন ডিপার্টমেন্টের জন্য আছেন হচ্ছে আমাদের কুন্তল দা, এবং তার সাথে সাথে ক্যাটেলের RSM আছে